हाय सांग मैंने जुहार जय समझे आशा कर समस्ते भल थे आ गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो आपण मन स्वागत करूँ आज हूँ काड़ेगा शीतल षष्ठी शीतल षष्ठी समस्त के शीतल षष्ठी रे शुभेच्छा आउ शुभकामना बड़ मन के आमे जुहार करुछू आ छोट मन के आमर आशीर्वाद अच्छे तो आज एक्चुअल रे जाई नहीं पारी कह तुम भावुचे संध्या मामार देह भी ठीक नहीं न बोले संध्या भावुचे मुझे भी सांग मान से बुलिकी केनाड़ गुटे आसली गिरेल गुड़ी कहसन पाखी गुटे सेने शीतल षष्ठी भल हेसी तो आज ब्लगटा आमर जेनता चलसी गाँ घरे से हिसाब से ब्लगटा जावा तो सी सब शीतल षष्ठी एंजॉय कर भगवान के दर्शन कर आ वर्षे के थरे तो आसी आम रीति दिनटा शिव भगवान बिहार दिनटा ठीक अच्छे वीडियो कंटिन्यू रह पाचीटा देखी पार्थ मोर आपाची धरिक बाहर पलि आली बाहर ना एने मैंने कथा बापा आसी मैं बजार जाती मार्केट नु आसली नास्ता कर पकाली नास्ता कर सारली आउ फिर आम तुली कह एटा आम तुली छन बापा देखी तो गोटे कार्टून भी छाड़ी छन एटा आम तुली थे नेले कह बोले मुई जेसी आ थोड़ा मुझे आनी आसली कहली आटा फिर बाहर आड़े एखान पलि आसली चलता जुती थी मुझे देखी पार्थ जुती थी बाकी फिर घे लटा हो गला न यहाँ माने पूरे पूरे टिके टिके देती कह वर्षा होगला बोलिकी की हालत हो लेखे लगुचे माने हे घास माने फिर घे हो जी गला पूरा पूरा सब घास जी गला यहाँ के फिर आउ थोड़े जुती देले हवा हेले जेकरी ठीक हवा नहीं हुए मुझे लटा मरा ଔଷଧ टे मारि देवार कथा हेले ठीक रही था काल परदिन तो ठीक अच्छे काल भी तो बजार जीवार अच्छे बेले आनी देकरी फिर लटा मरा मारि देले आमर एटा आम माने तो सब सरीगलान एटा देखी पारथब एटा लोड कर पकाली कह आज साइकिल रे आम लोड हो गला एटा आउ एखन घर जिमा घर जाकरी फिर जाकरी सेने आम फिर पचेला हवा कह आम पचेला हवा फिर आउ फिर रखीदमा फिर आम के तो ठीक अच्छे मुझे बाहर एखान घर आड़े देख ये माने आम अना जिन सकाले आनलुटा यहाँ आम पूरा गदा है तो ये एखन से दमा कार्बेट देकरी फिर पचे दे हेबा भावुचे आउ पचे दमा से जेनटा पाची थी से मिसेक बिकी हेबा ए मासेटा आन तो से घमला शीतल देखुच मामा यहाँ शीतल षष्ठी दिन क्या काम करा कर सकते काम कर सकूँ बाकी क्या करमा कर्म ही जीवन पर मामा कर्म ही जीवन कर्म करले खाई मिलवा चाषी भाई तो यहाँ है बाकी चाष कम जार के सुख ताहार कहसन एटा सब शिक्षा कथा है बाकी चाषी भाई जदि निजे जदि खटवा हेले खाई के मिलसी तो से लगे क्या करब जेनटा तो काम कर लगवा ना मामा बुझल कि नहीं बुझल से घमलाटा टे तो मामा टे भल नहीं लगुच कहते टे भल लगला बोले जो मामा टे रखीदमा कहली मामा को चिपकुली है कि से ये काण कहसन एटा आपण माने कमेंट करिक कहबो कालकुत 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 कहसन हमर संबलपुरी भाषा ठीक झिटी पिटी के गाटे ए लाल दे एटा मोट के जाओ चलो एटा के आज बांधी दमागा हटा धसकी जाई छे हमर आम देखे दियो हमर आम तो देखी पार्थ आम कार्बेट देकरी केनता पचासु जे देख आदे बस्ता खापी दी छेटा देख हलदिया हो गला इतना अधा माने जेनटा खूब खूब हलदिया होता से मुझे बिकी के नहीं कह तो आटा ये जेनटा मची छे आटा गोटे केते देख दे देनु तारपर यहाँ अखा बस्ता जेनटा थी ऊपर ढापी देव हेल्ले ठीक पाजी जैसी तो एते बड़ पूरा देख माने कम से कम आधा केजी पाके हवा ये आमटा पूरा बाकी क्या कर टे दागी हो गला ये बाजिगला बोले यहाँ कुही गला जगहटा हेन्ता है बाधे जैसे पूरा गोटे घमलाटा नगा हाथी उलची उलची कर रखमा बाल्टी नहीं से घमलाटा घासे पावर ऊपर ऊपर अछि दोनों के हमर भल नहीं लागवा हेले भी टिके टिके माने सब बोले सुई सुई रहबाटे भी ठीक न है बोले
ଟିକେ କାମ କରୁଥା କହୁଛେ ମାମା ଘରେ କୁହ କେନ୍ତା କରବା ହେନ୍ତା କିଛି ତ ନି କରବାର ଘରେ ନ ଅଛନ୍ ବାକି এটা এখানে ଟିକେ ଶୋଇଥିଲା ସେନୁ ଉଠାଲି ଚଲ ମାମା ଟିକେ ଚଲ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର କହିଲେ ତ ମାମା ହେଟା ଗମଲା ଆନୁଛନ୍ ଗମଲା ଆନିଉନା ସାରଲା ତାରପରେ ଏତିକି ଦମା ବସେ ଉଷୋଟା ଆନବିଲ ତ ହଁ ହେ ଗମଲାଟା କହିଲି କାର୍ବେଟଟା ଦମା ଆଉ ଏତିକି ପଚାମା କାର୍ବେଟ ଧରିଛନ୍ ମାମା ହେଟା ଦେଖୁଛ 150 ଟଙ୍କା ନେସି ବାକି ଆମର ଗୁଟେ ଆଣିଥିଲି ଯେ ପୁରା ଆମର ଆମ୍ ପଛେ ସରିଯିବା ଆଉ ଠିକ ସରବା ଲେଖିଲା ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିছে ଢାଲ ନ ହେନ୍ତା ନ ଠିପବା ନ ହେତେ ଦେଖବ ପାଣିଟା ପୁରା କେନ୍ତା ହେଇଯିବା ଯେ କେନ୍ କଲରରେ ଯେ ଦେଖ ଆଉ ଦିଅ ମାମା ପୁରା ଯେନ୍ତା ଲାଲ ହେଇଯିବା ଲେଖେ ପୁରା ସରି ଯାଇଛେ କି କେନ୍ତା ପାଣିଟେ କି ପାଣି ଭରିଛନ୍ କି ହେତି କି ବାହାରୁଛେ ସରିଗଲା କି ଟିକେ ନ ଅଛି କି ହଁ ହେତେ ଦିଅ ହେଇଗଲା ଏଟା କି ଏଖେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଯିବା କି ଦୁଇଥର ହବା ଏଟା କି ଏଖେନ୍ ବାଡ଼ି ଗୁଟେରେ 150 ଟଙ୍କା ବାଡ଼ି ଗୁଟେ ଦେଇକି ଏନ୍ତା ଗୁଲେଇ ଦମା ଦେଖ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯିବା ଏଟା ଦିଅ ଆମ୍ ଦିଅ ତ এটা দেখো এନ୍ତା আমটাকে দিয়া হেସି এটা ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯଦି ଆମ୍ ଚାଷ କରୁଛ ବେଲେ এটা ଏନ୍ତା କରିକିରି ଦିଆଯିବା ହେତି ମାମା ଦଉଛନ୍ ଦେଖିପାର ତମେ ଏଟା ବେଶ ହେଇଗଲା ଏତେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ତାରପରେ ଏଟା ଭରେଇ ଦେବା ଭରେଇ ଦିଅ ତ ମାମା ବେଶ ହେନ୍ତା ପାଣି ଭିଜଲା ହେଲେ ହେଲା ଦୁଫି ଦୁଫିକିରି ଖାଲି ବହରାବା ଟେନ ଆଉ ତଲେ ରୁକି ଦେଇକିରି କି ଯାହା ଥିଲେ ଅଖା ବସ୍ତା ଭରି ଦେଲେ ବି ହେସି କହ ଏଟା ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଏଟା ପୁରେଇ ଦମା ଏଟା এটা দেখো এটা দেখছি পাইছি ଆମେ କାଁ କରମା ଗା ଆମେ ଆମ୍ ଭରି ପୁରା ସାରଲୁ ଦେଖ ମାମା କାଇଁ କରୁଛ ବାଇଗଣ କାଟିବି ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କଟା ହବା ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହବା ଆଜକା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଟା କଟା ବାଇଗଣ ହଉଛି ଏଟା ପନକି ଟିକେ କେଜି କେତେ ଲେଖା 30 ଟଙ୍କା ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେଟାଙ୍ଗା ପୁରା ପଶି ଯାଇଥିଲା ଦେଖ ପୁରା ସେଟା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ପୁରା ଭଗାଲି ପୁରା କହ ତ ଆମେ ମୋ ମା ପୁରା ଭରି ସାରିଦେଲୁ କହ ଆମ ମା ଭରି ସାରିଲା ପରେ ମାମା ଦେଖ ତୁ ନିଆ ରାନ୍ଧ କାଇଁ ତୁ ରାନ୍ଧୁ କହିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତ ବାଇଗଣ ଥିଲା ବାଇଗଣଟାକେ ଏଟା କାଟୁଛନ୍ ମାମା ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ବନବା ମୁଇଁ ତାକେ କହିଲି ଭଲ ଭଲଟା ଦେ କହିକିରି ବାକି ଆଜି ଦେଖ ପୁକ ବାହାରିଲା ଗୁଟେ ଟିକେ ପୁରା ଖେଣିଆଟା ବାହାର ପାଖକୁ ଯେତେ ବାଇଗଣ ଯଦି ଘିନିକି ଗଲା ବେଲେ ପୁରା ଭଲ କରି ବାଛବ ଜନା ନି ପଡେ ପୁରା ଭିତରେ ପୋକର ଥିସି ପୁକ ଥିସି ବାହାରେ ପୁରା ଭଲ ଦିଶି ତ ବାକି ଭିତରେ ପୋକର ଥିସି ନା ମାମା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ମାମା ଏତେ କାଟୁଛନ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଟା କାଟି କୁଟା ସାରିଲେ ଫେର ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଖାଇ ହେବା